Suka karena itu bikin saya ketawa dan semangat. Iya, betul sekali. Di situ ada tulisan Mireiちゃんってね、書いてる人もいますけれども、嬉しいですね。古川さんはどういったドラマがお好きなんでしょうか？僕は結構サスペンスとかがサスペンまあ、最後までこうオチがわからないと言いますか、そういうのは好きです。ハラハラドキドキということで。Saya suka drama yang suspense karena saya tidak tahu apa endingnya, itu sangat menantang sekali. Iya, luar biasa. Sasuga Yuki. Pasti ada yang Gimana gitu ya? gimana gitu pasti ada. Iya, ya Kiritani san kan dikenal luas lewat perannya di berbagai film maupun drama kan. Nah, ketika sedang bermain peran, apakah saat-saat di mana Kiritani san perlu memberikan usaha ekstra dalam memainkan peran tertentu atau enggak? さて、桐谷美玲さんはドラマ、映画と幅広く活躍されてますけれども、はい、役を演じるときに気を使うことなんかあれば教えてください。私ドラマとか映画とかだとちょっと強気な役とかテンションが高い役っていうのが多いんですね、普段の自分よりも。なので現場に入るときはやっぱりギアをグッと入れないとそのキャラになかなかなれなかったり、なんかたまにこうちょっとなんですか、蹴りを入れるみたいなシーンがあったりとかするのでそういう時はもう気合を入れて。そうですよね、なかなか自分じゃやらないですよね。そうですね、でも楽しいですけどね、そういうのは。Ketika saya harus berperan sebagai orang yang galak, saya harus memotivasi diri saya. Itu kadang-kadang sangat sulit buat saya. Karena aslinya mungkin manis banget ya emang ya. Memang karena aslinya manis banget, jadi kadang-kadang ya memang aktor atau aktris itu kayak gitu ya. Karakternya Beda dengan sifat pribadinya tapi harus berperankan gitu kan. Iya. Oke, berbicara tentang karir di dunia akting, Furukawa-san kan sudah 5 tahun berkiprah sejak debut pertama. 5 tahun. 5 tahun, ya. Pasti dalam kurun waktu itu Furukawa-san telah belajar banyak hal mengenai akting kan ya pasti ya, termasuk pendalaman karakter juga. Boleh dong berbagi cerita bagaimana perjalanan Furukawa-san dari awal. Iya, karir awal sampai sekarang ya. Furukawa-san もデビューして5年になりますけれども、まあ非常に演技にも力が入る時期だとは思うんですけれども、役作りとあとトレーニングなんかやってることあればぜひ教えてください。これといったトレーニングはそんなにしないんですけど、まあ、演技レッスンに行ったり、あとはまあ、原作がある、作品だったりしたらその漫画とか、原作の小説を読んだりとか、そういった準備はしますね。なるほど。読まれるんですね、実際に原作の方をね。そうですね、はい。Kalau untuk berakting, saya tidak begitu belajar banyak. Cuman kalau ada peran-peran yang awalnya ada komiknya atau bukunya, saya pelajari dan saya baca itu. Nah, luar biasa persiapannya ya. Terus Kiritani-san juga sudah bermain di banyak drama dan memerankan berbagai karakter tentunya. Kita jadi penasaran soal ada nggak karakter yang ingin sekali Kiritani-san perankan? Ya? Oh iya, betul sekali, betul Peran sekali. seperti apa? Ya. Gitu. 桐谷さんも本当に数々のドラマや映画に出演されてますけれども、これからやっぱり挑戦してみたい役だったりやってみたい役なんかあればぜひ教えてください。そうですね、私25歳になって今年26になるんですけど、そろそろこうお母さん役とか、あと少し自分より上の年齢の役ですね。あとは、まあ、バリバリ働いているかっこいい女の人とか、そういう役ができたらまたなんかちょっと大人になれるのかなと思ってて、これからどんどんそういう役も増えてくると思うので、楽しみですね。期待してますよ、私たちも。Untuk berperan, karena saya sekarang umurnya udah 25 dan saya mau menjalani 26, saya pingin kedepannya step by step berperan sebagai karakter sebagai ibu atau career woman, Lebih dewasa. Ya, bagus. Ya, memang gitu ya, Krisnya. Kalau Furukawa-san sendiri gimana ya? Furukawa-san なんかこれからやってみたい役なんかあれば教えてください。僕もちょっと自分よりも年上の役がやりたくて、僕も結構学生役が多くて15、6歳とかが、なのでちょっとこう大人な役とか、あとは
犯人役とかちょっと悪そうな役なんで。 Saya sekarang berperannya kebanyakan sebagai mahasiswa. Kedepannya saya ingin berperan sebagai orang yang dewasa, atau kalau film-film detektif itu saya ingin menjadi orang yang mungkin penjahatnya. Gitu. Cocok nggak ya jadi penjahat? なんか悪役もね、多分似合います。クールな顔立ちなんでね。なんか今お二人の話を聞いて、こちらの方のインドネシア人が2人とも可愛らしいから、やっぱりね、大人の役っていうのが来づらいっていうか、可愛らしいからだよみたいな声もありましたけれども。なるほどね。Bagaimana jika ya kalau suatu saat ada kesempatan bermain dalam drama TV Indonesia, mereka mau nggak ya? Coba nanya ya, coba nanya. Moshi Indonesiaのドラマ、インドネシアのテレビ局で放送されているドラマにもし出演するような機会がありましたら、どうです？やってみたいですか？すごい嬉しいですけど、インドネシアのドラマ、撮影が1年とか3年とかいうふうに聞いたので、それはちょっと長すぎるかなとは思うので、ぜひゲストで。そうですね、ゲストぐらいがちょうどいいですね。お願いします。Saya ingin bergabung perfilman di Indonesia, tapi yang saya dengar kalau di Indonesia katanya kalau bikin film bisa 1 tahun sampai 3 tahun. Lama ya. Lama jangan. Ada di serigala. Oh my god. そうだって言ってますね、みんなね。古川さん、いかがですか？Ya, dengar jawaban dulu. ダメダメ。僕は俳優として海外でもお仕事をするのを目標にしているので、ジャカルタでもそのお仕事をする機会があれば挑戦はしていたいと思っています。Saya memang punya kemauan untuk berakting di luar negeri dan tidak masalah saya berakting di Indonesia pun. そうですよね。古川さんは非常に英語が堪能というふうに伺ったんですけども、dia pintar berbahasa Inggrisとね。なんか住まれた経験とかあるんですか？英語はどういうふうに勉強されたんですか？英語僕カナダとアメリカに住んでいたので11年間英語が喋れるのでそういった語学とかを使ってちょっと海外でも仕事をしたいなと思っています。Saya pernah tinggal di Amerika sama Kanada untuk sangat lama sekali, jadi bahasa Inggris saya juga lumayan lancar dan saya ingin berakting di luar negeri. なるほど。Dia pernah tinggal lama di luar negeri ya ternyata Amerika dan Kanada. Iya, kalau saya kan tinggal di Jakarta sekarang. Iya, Indonesia. Dari luar negeri Jakarta. Iya. Oke. Apalagi ya? Jadi gini, kebetulan pada sore ini nih memang hadir di tengah-tengah kita ada banyak perwakilan undangan dari TV-TV dari Indonesia, gitu kan? Mungkin bisa berdiskusi lebih lanjut kali ya dengan bintang tamu kita, dengan keinginan mereka dan dengan representatif dari televisi yang sudah hadir di sini, bisa nanti dilanjutkan pembicaraan. Oke, semuanya udah puas belum sih sama jawaban-jawabannya? 結構話しましたよ今。ああ、そうですか。まだ話したい。Ya, apalagi ya, udah. Waktu berlalu begitu cepat ya. Sepertinya sudah saatnya kita Tenang aja. Kita bergeser sebentar aja sama kedua bintang tamu kita ini. Sesaat aja nanti mereka akan muncul lagi. Yes. Jangan khawatir ya. Oke, terakhir sebagai pernyataan penutup ya, tolong sebutkan dengan alasan kenapa kami tidak boleh melewatkan menonton drama TV Jepang, terutama yang ditampilkan hari ini. Ya, そろそろね、お時間となってしまいましたので、残念ながらまだまだ皆さんきっと聞きたいことがあると思うんですけれども、最後にお二人にお聞きします。改めて日本のドラマのここを見てほしいといったところがあったら金谷さんからお願いいたします。
そうですね、本当に日本のドラマ、恋愛ものもありますし、サスペンスもありますし、コメディもありますし、すごい感動的なものもありますし、いろんなジャンルのものがあるので、ぜひジャカルタの皆さんにも日本のドラマを楽しんでもらいたいなと思います。Drama Jepang itu ada banyak jenis, ada yang buat kita ketawa, buat kita nangis, buat kita semangat. Pokoknya ada banyak cerita di drama Jepang. Saya pingin orang-orang Indonesia menonton banyak-banyak drama Jepang. Kita saya続きまして古川さん一言お願いいたします。そうですね。日本にはたくさん本当に素晴らしい俳優さんや女優さんがいらっしゃいますので、本当に面白いドラマがたくさんありますし、あとまだ日本のドラマを見たことがないとか馴染みがないという方々は日本にはやっぱりアニメがありますので、そのアニメ原作の、ドラマとかもたくさんありますので、そういったところから、少しずつ日本のドラマを見ていただきたいなと思います。Di Jepang itu banyak artis yang sangat cantik atau yang ganteng dan yang berpotensi ya. Buat yang belum pernah lihat drama Jepang, mungkin bisa mulai dari anime. Dari anime juga ada yang nanti nyambung ke drama. Jadi saya pingin semuanya nonton drama Jepang. なるほど、ありがとうございます。Terima kasih banyak untuk kedua bintang tamu kita, Mirai Kiritani dan Yuki Furukawa atas kedatangan di acara ini. Iya. Oke, mari kita berdiri dan sekarang diberi tepuk tangan pada kedua. 本日は俳優の三谷美玲さん、古川祐希さんにお越しいただき話をお伺いしました。お二人どうもありがとうございました。